আম্বেদকর ইস্যুতে সংসদে তুলকালাম। কংগ্রেস এবং বিজেপি সাংসদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, জখম হন দুই বিজেপি সাংসদ। বিজেপির দাবি রাহুল গান্ধীর ধাক্কাতেই এই কাণ্ড ঘটেছে। মানতে নারাজ রাহুল সংসদ মার্গ থানায় দুদলই অভিযোগ দায়ের করেছেন। আম্বেদকর ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সংসদে তুমুল সংঘাত। কংগ্রেস ও বিজেপি সাংসদদের মধ্যে রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি। জখম বিজেপির দুই সাংসদ। ওড়িশার বালেশ্বরের প্রতাপ চন্দ্র সারেঙ্গি, যিনি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, এবং উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদের সাংসদ মুকেশ রাজপুত। অভিযোগ, রাহুল গান্ধী ধাক্কা মারেন। এর জেরেই বিজেপির দুই সাংসদ জখম হন। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की, हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। এসবের সূত্রপাত মঙ্গলবার সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আম্বেদকর মন্তব্য ঘিরে। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। শাহর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সংসদে এক সুরে সরব হয় বিরোধীরা। অমিত শাহর পদত্যাগ দাবি করে। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে মিছিল করে বিরোধীদের টিম ইন্ডিয়া। কংগ্রেসের নেতৃত্বে মিছিল শুরু হয়। কারো হাতে সংবিধান তো কারো হাতে আম্বেদকরের ছবি। পাল্টা সংসদের মকরদ্বারের সামনে শুরু হয় বিজেপির বিক্ষোভ। তাদের দাবি, আম্বেদকরকে সবচেয়ে বেশি অপমান কংগ্রেসই করেছে। সংসদে মকরদ্বারের সামনে পৌঁছয় টিম ইন্ডিয়া মিছিল। তখন শাসক বিরোধী একেবারে মুখোমুখি, স্লোগান পাল্টা স্লোগান, তারপর ধাক্কাধাক্কি। জখম হন দুই বিজেপি সাংসদ। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ধাক্কা মারার অভিযোগে সুর চড়ায় বিজেপি। এই অভিযোগ অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছেন রাহুল। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। लोगों ने ही मांगा था चर्चा हो जाए। हमने जब चर्चा शुरू की तब इनका पूरा पोल खोल गया, इसलिए गुस्से में आके इसे गुंडागर्दी किया है। जो कुछ भी कानून के हिसाब से कार्रवाई करना है, एफआईआर लेके सब कुछ ऑप्शंस आर ओपन। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। বিজেপি সাংসদদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় বিরোধীদের টিম ইন্ডিয়া। জখম বিজেপি সাংসদদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধেই বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হলো তাদের দুই সাংসদকে ধাক্কা মারার। এমনকি তাদের যে ধাক্কা মারা হয়েছে তাতে দুজনেই এতটাই আহত হয়েছেন যে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। জখম বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুতকে ফোন করেন রে। चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना।
রাহুল গান্ধী সহ একাধিক কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে সংসদ মার্গ থানায় অভিযোগ জানাতে যায় বিজেপি। বিজেপির বিরুদ্ধে সংসদ মার্গ থানায় অভিযোগ জানায় কংগ্রেসও। নিউজ 18 বাংলা।